ফরাসির বিচ্ছি এড়ানির মেশিন আবিষ্কার করিয়া সব দিকে চর্চিত হইয়া পড়ছেন প্রেসিডেন্সি স্কুলের স্টুডেন্ট। আমরা এক সপ্তাহ ধরে এটা বানিয়েছি, বিন পিলিং মেশিন, মানে বিসি চুলানোর মেশিন। বহুত খুশি। এখন থেকে সবজি কিংবা ফয় ফসল ফসিয়া নষ্ট হয়ে যাওয়ার কোনো টেনশন নাই, কারণ প্রেসিডেন্সির স্টুডেন্ট হলে বানাইছেন বায়ো ডেসিকেটর নামের একটা খুব আনুকা মেশিন। আপনারা আপেল, কলা, আলু আর টমেটোর মতো সবজি আর ফল ফসি যাওয়ার থেকে রক্ষা করতে পারবা সোলার পাওয়ার্ড সিস্টেম ব্যবহার করিয়া। এর ফলে কৃষক হলে তারার ফয় ফসল নষ্ট হওয়ার থেকে বাঁচাইতে পারবা আর বাজারও ভালো দামে বেচিতেও পারবা। এতে লাভবান হইবা কৃষক সমাজ। We have dried apple and sliced potato chips. You can store them like 6 months to 1 year. শিলচরের নামকরা প্রেসিডেন্সি প্রতিভা অন্বেষণও গিয়া দেখলাম কোটি কোটি স্টুডেন্টের জোর জোরাইয়া ইংলিশ মাতিত্রা। Welcome to our Presidency Senior Secondary School. Here's a drawing of Zubin Garg. আমরা তারারে নিজে কইলাম সিলেটি ভাষায় মাথার লাগি, কারণ আমরার ঝলক বার্তার দর্শক হলে সিলেটি ভাষায় মাত কথা শুনতে খুব ভালো পাইন। বাদে কিছু স্টুডেন্টরে জোর করিয়া সিলেটি ভাষায় মাতাইছি। So আমরা বানাইছি ছোলে ভটুরে। এটা হলো আর্ডিনো বোর্ড, এটা হলো সার্ভো মোটর, এটা হলো আল্ট্রাসোনিক সেন্সর। আমরা বানাইছি ব্লাড ট্রান্সফিউশন সিমুলেটর। প্রেসিডেন্সি প্রতিভা অন্বেষণ প্রোগ্রামটা হইল একটা খুব ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান, যে অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হইল স্টুডেন্ট হলোর মাঝে লুকাইয়া থাকা তারার হিডেন ট্যালেন্টরে একটা বড় প্ল্যাটফর্ম দেওয়া। আমি এই প্রোগ্রাম দেখে স্তম্ভিত। আই এম ভেরি মাচ অ্যামেজড টু সি দ্য বিউটিফুল design and presentation made by the students of this school. 2 দিন ব্যাপী আয়োজিত এই অনুষ্ঠানও বহুত গুণীমানী ব্যক্তিবর্গ আইয়া উপস্থিত হইছেন। বিশেষ করিয়া ছোট ছোট বাচ্চারার আতর বানাইল আর্ট এন্ড ক্রাফট দেখিয়া আমি পুরা মুগ্ধ হয়ে গেছি। And here's the India map done with rice. এই ধরনের আয়োজন না থাকলে তারার এই ট্যালেন্ট আর ব্যতিক্রমী চিন্তাধারা কেউ জানতেও পারলা না হয়। এই অনুষ্ঠানও শুধু আর্ট এন্ড ক্রাফট আসলো না, তার পাশাপাশি প্রদর্শনীত সায়েন্স, ফুড আর টেকনোলজির উপরেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। প্রায় স্টুডেন্টে বিভিন্ন ধরনের খাওয়ার আইটেমের স্টল লাগাইয়া খাওয়ার জিনিস টেকা দিয়া বেচিছেন। স্টুডেন্টগুলোরে স্বাবলম্বী করিয়া গড়িয়া তোলাটাও এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। অনুষ্ঠানের 2 নম্বর দিন আসলো বিভিন্ন ধরনের কালচারাল প্রোগ্রাম। স্টুডেন্ট হলে কালচারাল ও মডার্ন ডান্স, গান আর বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করছেন, যেটা তারার ওভারঅল ডেভেলপমেন্টের একটা অংশ আসলো। আমি প্রত্যেক বছর এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকি আর প্রত্যেকবার স্টুডেন্ট হলে একদম ব্যতিক্রমী কিছু জিনিস বানাইয়া আমারে তাক লাগাই দেন। গত বছর তারা খোলার গাছ থাকি দড়ি বানানির একটা মেশিন বানাইছিলা, আর এবার তারা আধুনিক বিজ্ঞানের নানান ধরনের মডেল লইয়া হাজির হইছেন। ছাত্রছাত্রী সকলরে অত সুন্দরভাবে গড়িয়া তোলার লাগি আমি স্কুল কর্তৃপক্ষরে ধন্যবাদ জানাই। আর আশা করি প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ওরকম স্টুডেন্ট সকলরে স্বাবলম্বী আর দক্ষ নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তোলার লাগি আগ বাড়িয়া আইবা। Welcome to our Presidency Senior Secondary School. Now I will introduce to every art and craft. Here's a drawing of Zubin Garg painting. Here's the painting of Bihu dance, the decorative flowers painting, and some more art and crafts are there. See, you can see them. Like here it is filtrations. It is only the demo, not the working model. And here's the fruits and vegetables. And here flower bouquet, bird nest, and some flowers with like wastes, garbage things, polythene. And here's another bouquet. And here's the India map done with rice. Rice. And what is this? It is a tanker, like which is used in war field. This tanker. Who prepared this? A student of class 5. Class 5? Yes. Nice. I made a house. House. Namaskar. আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক সাদৰ আদৰ জনাইছোঁ। We are representing Assamese language. हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि असमीज लैंग्वेज एक यही है जो कि मतलब इधर जो हमने पेस्ट किया है, लाइक जूपी एंड ऑल दैट इंट्रोडक्शन ऑफ असमीज ओहोमिया एंड एंसिडेंट पीरियड्स टेबल सॉस देन टू बी एंड ये सब किया था। हमने ये वाला बनाया जो चावल वगैरह ये सब करते हैं, ये वाला कंटेनर भी जो कुछ रखने के लिए, एंड देन दैट वन जो मतलब कोलगेट एंड ब्रश जो मॉर्निंग वर्क करता है, ये सब बनाया।
बनाया हमने। ये सब आप लोग अपने या हाथ से या बनाया? या सर या ये बेम्बू काट के ऐसे क्या क्या किया हम लोगों ने। एंड देन वो तो ये वाला भी तो आपने देख रहे हैं ना, ये वाला भी बनाया हमने। ये वाला भी जो बेम्बू का जो नील डिप का वाला होता है वो वाला इतना कष्ट करके काटा, क्या क्या किया हमने। और ये सब जो राइनोस है जब देख रहे हैं वो तो जस्ट प्रिंट आउट है। एंड देन ये सब जो टी फ्रॉम आसम, सर ये वाला बहुत छोटा था, हमने ग्रो अप किया, इतना तक कि ग्रो अप हुआ। Myself Masuma Hassan and my stall partners Bithi and Jannat. Our stall presents English language as not just a language but as a culture, history and lifestyle of English peoples. We included the costumes of British to represent that a language has a good relation with culture. We have also included these teapots to represent the tea culture of English, and also the utensils of English dishes such as the fork, the bowl, and also we have served juices in wine glasses, as wine are not allowed in our school, but wine is the real culture, but we just poured the juices. And we have also made this ink pot, and also there is a ancient poster of English, and we made the different eras such as Middle English period, the Romantic period, and also you can see we made this vintage paper, this rolling paper by ourselves, by our hand. How you made this? First take a cardboard paper and we use pastel color and we burned it by side and we just rolled it and handmade and just written it. And you can see several books, and on this side you can see several posters of portraits of English poets, and also there are Indian poets portraits which influenced English language such as Rabindranath Tagore and Kamala Das, and also there are several others. We have included the portraits of William Shakespeare, John Keats, B.B. Shelley and Geoffrey Chaucer. Everything are made by our hand, nothing are artificial, sir. These Your are, own? Yes, these all are written by us. There are the English alphabets and something by English, which are the roots of our English language. And sir, you can see we are wearing the English, matlab Indian traditions, Indian culture, traditions. Indian saris, Indian outfits. By this, we want to represent that if we learn English, we will not forget our Indian culture. We will keep our Indian culture in our heart and we will learn English further. And English doesn't replace Indian culture. English is a language that we can explore. And we did all these things. Our main aim is to promote our students, matlab all our students of this school and all other schools. I am Humaira Majumdar. I am from class 5. I'm selling sev puri, dahi puri and pani puri. I am Dina from class 3. Today I make fuska, sinju and pakoda. तो कौन कौन बनाया आप लोगों ने? हम तीनों मिलके बनाया है। तीनों मिलके? हाँ, तो ये सब कहाँ से लाया? खुद बनाया। खुद बनाया? हाँ। तो क्या क्या चीज़ से बनाया? ये मटर से, ये मटर और आलू से। पकोड़ा भी है इधर। पकोड़ा भी बनाया? पकोड़ा दिखाओ। गोभी से वाला है। खत्म होने वाला है। गोभी से बनाया है। गोभी से? हाँ। कितने कितने बनाई छो देखे कोशिश? आलू पराठा, आलू के गुटके, हलवा, गुलाब जामुन। अच्छा, क्या बनाइছে? আমি আমার নিজে নিজে বানাইছো। দেখাও যাই। এটা পরোটা। জি। আর এটা? আলু के गुटके। ওকে, আর এটা? তো সেল কোথায়? জি। সেল হইছে এখন পর্যন্ত? জি। নাম? নাজমিন সুলতান আহমেদ ভুঁইয়া। ক্লাস? ক্লাস 8। তুমি কিটা বানাইছো? गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। देखी? सूजी का हलवा। कौन बनाया? आप लोगों ने मिलके। क्लास? क्लास 8। नाम? वाहिदा, इज़ा। वाह। Our state is Hyderabad state and we made dish biryani, chicken biryani. You can see also. And our extra dish is also there, chicken pakora. चिकन पकोड़ा। वाह। हम लोग क्लास 9 से है और हमने बनाया छत्तीसगढ़ स्टेट्स का खाना बनाया है। रगड़ा पूरी और रगड़ा चाट बनाया है। ये रगड़ा चाट के लिए है और ये रगड़ा पूरी के लिए है। अभी तो कितने का सेल किया? 600 का? हाँ। वाह, तो खुश है आप लोग ये प्रोग्राम से? তো বেসিক্যালি আমরা পাঞ্জাব স্টেট রিপ্রেজেন্ট হরিয়ার। সো আমরা বানাইছি ছোলে ভটুরে আর ফরে পাকোড়া আর গির জলেবি। ছোলে ভটুরে যেটা ওটা 30 রুপিস পার প্লেট। পাকোড়া যেটা এটা ডিপেন্ড করে যে আপনি কতটুকু খাইতে, 10 রুপিস খাইতে নি না 20 রুপিস খাইতে পাকোড়া যেটা এটা আপনার ডিপেন্ড করে। আর জলেবি 4 পিস 10 রুপিস। 4 পিস 10 রুপিস। তো একটু দেখাই বাইনি। এটা ছোলে ভটুরে। ওকে, নেক্সট এটা দেখি। দেখতে মারওয়াড়ির মতো লাগে কিন্তু। নেক্সট হলো পাকোড়া। পকোড়া। বাহ।
আর এটা অনো মানে আসলো পকোড়া এটা মানে এখনো শেষ হয়ে শেষ হয়ে গেছে আর এটা তো সবথেকে বেশি বিক্রি মানে জলেবি সবথেকে বেশি বিক্রি তো জিলেবি সাত করে বানাইছে তারা সাত করে বানাইছিলেন তো এগুলা কে বানাইছে আমরা সবে মিলিয়ে বানাইছি মানে ক্রেডিট যদি যায় আমরা মানে দিতে চাইমু সানিয়ার মারে মানে তাই সবথেকে বেশি হেল্প করছে এটা কোন ক্লাস আমরা সেকেন্ড ইয়ার সায়েন্স সেকেন্ড ইয়ার এইচএস সেকেন্ড ইয়ার সায়েন্স ছোলা মশলা এটার সাথে আছে চুঙ্গা তোমরা বাহ এরপরে এরপরে আছে পাটিসাপটা পাটি সপ্তাহ ওয়াও এরপরে মিষ্টি পোলাও বিরঞ্চলে মিষ্টি পোলাও এরপরে আছে বরপিঠা মধুরের সন্দেশ এরপরে আছে দুধ পিঠা বাহ তিল পিঠা আছে। পিঠা তো কে বানাইছে এগুলা এগুলো আমরা আর আমার মা মিলিয়ে বানাইছি আপনারা দেখতে পারেন যে আমরা এখানে স্টল লাগছে যেটা হইলো মহারাষ্ট্র স্বাদ মহারাষ্ট্র আমরা কাছে এখানে মেনু আছে যেটা হইলো বেলপুরি পাওভাজি আর দইপুরি সেল কোডা যে এটা সেল করলাম আমরা কে বানাইছে এগুলা এগুলো আমরাই বানাইছি সবে মিলিয়ে আমরা টিম আছে মেমো আছেন মেমো হেল্প করছেন কোন ক্লাস আমরা ক্লাস 12 এ এবার ক্লাস 12 তো একটু দেখাইলাও না কিটা কিটা বানাইছে একটু পাওভাজি স্টাফিংস এটা হলো দইপুরি স্টাফিংস আর ফুচকা সালাড আছে যে ওই তো এখানে আছে এটা দই ফুচকা যে এটা দই ফুচকা এটা পাওভাজি এটা বেলপুরি I am Farida Yasmin of class 12 and these are my team members. So we are representing the Manipuri traditional food dishes. This is sinju made from cabbage and from spicy things and this is beshan. বেশন Yeah. This is pakora পকোড়া ওয়াও and this is matar. सर हमने वेस्ट बंगाल का ट्रेडिशनल बनाया है ओके पानी पूरी है हमारे पास और पकौड़ा चाट सर बनाया था लेकिन वो ख़त्म हो गया लोगों ने खा लिया यस सर हम लोगों ने चिकन पकौड़ा बनाया था खत्म हो गया खत्म हो गया और सूजी बनाया सूजी बोड़ा इडली और सांबर और ये है स्पेशलिटी आप लोगों का क्लास 11-12 का है हम लोग हमने स्टेट चूज़ किया है हमारा सिक्किम और हम सेल कर रहे हैं ये पकौड़े और सूप चिकन सूप और फिर चिकन मोमोज एंड चटनीस और ये पीनट बटर हम लोगों ने एक्स्ट्रा बनाया है छत्तीसगढ़ का फेमस छिला है छिला खीर है ये आप लोगों ने खुद बनाया हाँ, खुद बनाया। और क्या बनाया इसमें और ये भी छिला है बस ये दो चीज़ बनी है छिला Myself, Masumi Khanam Barbuya, and these are my team members. राशिदा फिरदौस लश्कर खालिदा बेगम लश्कर महबूबा खानम बरबैया नाजीरा बेगम लश्कर हम लोगों ने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है और हम लोगों ने कश्मीर का एक डिश बनाया है वो है कश्मीरी पुलाव आलू दम पायस वो कश्मीर के लिए हमने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলে রিপ্রেজেন্ট করি আর আমরা ক্লাস ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট এটা লুচি আলুদম এটা মিষ্টি দই যে আর এটা এগ রোল আছে Myself Liza, along with my partner Shazida and Tessin, to present our project Biodesiccator. Many farmers face financial loss because they cannot store fresh produce. Humidity leads to rot, forcing them to sell at a loss. My biodesiccator changes this by turning perishable crops into profitable, long-lasting products. This device uses greenhouse effect to trap heat and convection to circulate air by removing moisture using natural material like salt or rice to stop decay. This allows us to process on high-level items like dry ginger and medicinal tulsi right on the farm. By drying this item, we can increase their shelf life from days to months. A farmer can wait for a better market price instead of selling in a hurry. It's a zero waste business model using recycled materials and solar energy. So look at our second display. These are not just samples, they are products. We have dried apple and sliced potato chips. We have made directly in our dehydrator, and these are made directly in our dehydrator. These are very natural. These are 100% pure, chemical free and long lasting and very nutritious. You can store them like 6 months to 1 year. My name is Nancy Akhtar Laskar and my teammate is My name is Taki Anjum Laskar. and here we are performing an experiment on the reaction between citric acid and potassium permanganate. Basically, the aim of this experiment to show a redox reaction in a visual color change. So when we add water with potassium permanganate, you can see its color turns to purple. Purple, wow. Yes. And when we add citric acid to it, you can see that its colors get fade. So Wow. it's became colorless
aim of this experiment is to demonstrate redox reaction through a visible color change. ওরা খুব ভালো প্রতিভা দেখিয়েছে। They have made different kinds of projects, scientific projects, and these are very, very encouraging project. And I have known from the organizing team of the school that they are doing very well. The students have also increased in numbers from the previous year. I came here 5 years back. The students were just double student I could see today's in this program. This is a very well conducted exhibition program carried out by the director of this senior secondary school. I convey my best wishes for the further upliftment of this school, and I believe that this school will going to impart scientific education, man building education for the years to come. Thank you very much. I should thank this college authority for organizing such a nice gathering because today this program has started and all the enthusiastic students are here moving and they are along with the guardians. আমরা ক্লাস 11 এর ছাত্ররা আমরা এক সপ্তাহ ধরে এটা বানিয়েছি বিন পেলিং মেশিন মানে বিসি চুলানোর মেশিন ফরাসির বিসি জি হয় ফরাসি বিসি আপনারা দেখতে পারটা এখানে আমরা ফরাসির বিসিটা এই এটা ডাব্বাতে ডালছি এই দেখতে পারটা এরপরে আমরা এটা ঘুরাইমু রোটেট করমু রোটেট করার পরে এই দেখুন রোটেট করার পরে এই দেখুন বিসি আর ইওটা আগলে যাইব জি তারপরে জলে ডালার পরে উপরের লেয়ারটা এইরকম লইলিম লিয়া ফেলাই দিম তারপরে মেন পার্টটা নিচে রাখি যাইব। এটা বানাইতে কতদিন লাগছে? এটা বানাইতে 5 দিন লাগছে। প্রথমে তো আমরা মানে বাঁশ দিয়ে বানাইতে চেষ্টা করেছিলাম। পয়লা তো বড় একটা বাঁশ লইয়া ছোটো একটা বাঁশ লইছি, ছোটো একটা বাঁশ বড় বাঁশের ভিতরে ঢুকাইয়া মানে ওটা ছোটো বাঁশ যে সময় ঘুরাইছি তাই আমরা দেখছি যে এটা ফ্রিকশন ক্রিয়েট করার লগে মানে ওটা বিসিটা চুলা কিন্তু কিছু কিছু বিসি ভাঙ্গি যায় জুরি করে দেয় এই ও তার লাগে আমরা মানে এটা প্ল্যান মানে ছাড়িচ্ছি। এবার আমরা মানে সেন্ড পেপার মানে সিরিজ কাগজ দিয়ে ট্রাই করছিলাম মানে এটা দিয়ে বিসি ভাঙ্গিলা। এর বাদে আমরা রাবার আর উড দিয়ে ট্রাই করছিলাম। রাবার মানে এটা তো হাই ফ্রিকশন লাগে, তাহলে আমরা প্রথমে বাইকের টায়ার দিয়ে ট্রাই করছিলাম কিন্তু বাইকের টায়ার তো বেশি মোটা থাকে তো বেশি ফ্রিকশন থাকে আর এটা বিন ক্রাশ করলে তাহলে আমরা বাইসাইকেল টায়ার কিন্তু বাইসাইকেল টায়ার দিয়ে ইউজ করা বাদে মানে এটা হয়েছিল না, এটা সেম করে মোটরসাইকেল টায়ার লাগার। এবারে আমরা গ্যাপ মেকানিজম ইউজ করছি মানে এটার মাঝখানে একটু গ্যাপ রাখছি তাকি অত এটা মানে যে সময় আমরা রোটেট করি না তখন তো এটা নিচে যাইতে পারে, এটা মানে রাবারে পুশ করতো বিন্দরে পুশ করতো থেকে নিচে যাইব এইরকমই আমরা এটা ক্রিয়েট করছি। আচ্ছা এটা দিয়া কিতা ফরাসি বেশি পুরা চলে যায়? জি এখন পুরো মানে চলতে পারে না, আমরা মানে 90% করতে পারে আর 10% ক্র্যাশ হয় আর ফরাসি বেশি মানে 85% পর্যন্ত মানে চলতে পারে। 85% পর্যন্ত চলতে পারে? হ্যাঁ ফরাসি বেশি আতা লইছি এটা মানে মানানি হয়েছে না, এটা আমি এখানে ডালতেছি। আপনারা দেখছেন যে এটা আমি ডালছি, এখন আমি এটা মানে মেশিনটা ঘুরাইমু, এটা ভিতরে থেকে রোলারটা ঘুরিব যে সময় এটা রাবারে পুশ করবো বিনসে একবার বিনস নিচে যাইব, এটা সুলিয়াম নিচে যাইব। এগুলা জান নিছে না? জি আচ্ছা গেছে গিয়া এখন আমি ড্রয়ারটা পুল করবো আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আচ্ছা দেখি কত আলাদা হয়ে গেছে। বাহ মানে একটু একটা দুইটা বাই চান্স তলে যায় গিয়া স্লাইড হইয়া। Myself, Dr. Mohammad Ziauddin, the director of Presidency Senior Secondary School. We have organized the Pratibha Annation 3.0. The basic objective of this program is to promote the latent talent of young children in the field of science, art, culture, as well as entrepreneurship in the food industry. Here we can see some food stalls are also there where the students have prepared different types of food items and they are selling it at a very reasonable price. With this they develop the culture of entrepreneurship as per the NEP set by Government of India. Our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has encouraged us to make skilled India. So whatever products we can prepare, this should be and nurtured right from the childhood. Myself Abdullah Tabadar and I am from class 8. আমরা সবাই মিলিয়া এটা রেল সিস্টেম বানাইছি।
এটা হলো আর্ডিনো বোর্ড, এটা হলো সার্ভো মোটর, এটা হলো আল্ট্রাসোনিক সেন্সার। এটা কিতা কাজে লাগে? এটা লাগে কোনো জিনিস যদি সামনে দিয়ে আয় সাগর, এটা পানির নিচে চলবে, একবারে পানির নিচে। কোনো জিনিস যদি সামনে দিয়ে আয়, ওটা সামনে দিয়ে আয়, সে ওকে ডিরেক্ট করবো। যেমন তখন আর দিছি আমি লাইট দেখাইছি, আর দিলে লাইট দেখায়, আর দিলে লাইট দেখা। আর এটা কিতা পুরা? এটা হলো সাবমারিন। আমার নাম শাহিনা ফেরদৌস বরবইয়া। আমার নাম শারমিনা বেগম লস্কর। তো আমরা জানি বেজান অ্যাক্সিডেন্ট বগেরা হয়, ওয়ার কারণে মানুষের বেজান ব্লাড লস হয়, বা কিছু কিছু মানুষের কিছু কিছু ডিজিজের কারণে শরীরের মাঝে ব্লাড কমি যায়, যার কারণে আমরা অন্যজনের কাছ থেকে ব্লাড নেওয়া লাগে। তো আমরা কিলা জানতাম যে এই ব্লাডিটা আমরা শরীরের মাঝে গিয়া কোনো রিয়াকশন করবো না সেফ থাকবো। তো এটার লাগে আমরা বানাইছি ব্লাড ট্রান্সফিউশন সিমুলেটর। তো এটার মাঝে কিতা হয়, আমরা ওখান জানতাম পারি যে একজন ডোনারে কোন জাতের রেসিপিয়েন্টরে দিতে পারবো। যে ব্লাড লইব তারে আমরা রেসিপিয়েন্ট হই, আর যে ব্লাড দিব তারে আমরা ডোনার হই। ইনোর মাঝে আমরা যেটা ডিভাইস আছে এটার মাঝে দুইটা সুইচ আছে, একটা হইলো ডোনারের সুইচ, যেটা দিয়ে আমরা ডোনারের ব্লাড টাইপটা সিলেক্ট করি। সেম এখানের মাঝেও আছে, যদি ডোনারে রেসিপিয়েন্টরে ব্লাড দিব আর দিতে পারে তাহলে গ্রিন লাইটটা জ্বলিব, আর যদি দিতে পারে না রেড লাইট জ্বলিব। তো এখন আমি একটা সিচুয়েশন দেখাই যার কারণে এটা রেসিপিয়েন্টে ব্লাড লইতে পারতো না ডোনার থেকে। এখন আপনি অন্য দেখতে পারটা যে ইনোর মাঝে রেড লাইট জ্বলে, কারণ ডোনার যেটা এটার রেসিপিয়েন্টের লগে ব্লাড টাইপটা মিলছে না। ইনোর মাঝে আছে AB পজিটিভ আর ইনোর মাঝে আছে B নেগেটিভ, যার ফলে ইনোর মাঝে অ্যান্টিবডি যেটা আই গেছে A আর অ্যান্টিবডি RH আই গেছে। আর যদি অ্যান্টিজেন আর অ্যান্টিবডি দুইটা যদি মিক্সড হয়ে যায় তো গ্লুটিনেশন রিয়াকশন হয়। দুধ চিড়ার বাদে দই যে হলে বনি যায় ওলা আমরা শরীরের ব্লাডটাও ওলা জমি যাইব, আর যার কারণে আমরা ডেথও হইতে পারে। এই সিমুলেটর যেটা আছে এটা মেডিকেল ফিল্ডও বেশি ইউজ করা হয়, কারণ আমরা তো এখন রিয়েল লাইফও করতে পারতাম না যে ওজনের ব্লাড ওজনও নিতাম। এলে যদি আমরা নিয়ে ম্যাক্সিমাম কেসও মানুষের ডেথও হইতে পারবো, কারণ ব্লাড গ্রুপ টাইপটা মিলতে না পারে। তুমি যে এটা বানাইছো কার হেল্প লইয়া না নিজে নিজে বানাইছো? আমরা টিচার আসলা আর আমরা সবে মিলিয়া বানাইছি। তো এটা কিতা দিয়ে বানাইছো? এটা আমরা ভিতরে সার্কিট একটা আছে, সার্কিটের মাঝে আছে আরডিনো ইউনো আছে, ব্রেডবোর্ড আছে, জাম্পার ওয়্যার, তারপরে LED লাইট আছে, তারপরে রেজিস্টার। ওভারঅল আমরা কোডিংও করছি, করিয়া এরপরে ওটা জ্বলছে। এর আগে আমরা কোডিং করা লাগছে, ওটা লাগিন ওটা জ্বলবো, ওটা সব কোডিং করা লাগছে। তোমার এটা যেটা বানাইছো এরকম বানাইয়া হসপিটালে ইউজ করতে পারবা? জি পারবা। স্টুডেন্টসরা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টসরা তারা প্র্যাকটিস করবার লাগিন ওটা ইউজ করে। আমি ডক্টর আবাহন সরকার। আমরা প্রতি বছরের ন্যায় এবারও প্রতিভা অন্বেষণ 3.0 অর্গানাইজ করেছি। এটার মূল উদ্দেশ্য হলো ছাত্রদের যে সুপ্ত প্রতিভা তাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে আসা। শুধুমাত্র শিক্ষাগত পুঁথিগত শিক্ষাই ওরা যাতে না হয়, তারা যাতে কারিগরি শিক্ষায় মানে শিশুকাল থেকেই কারিগরি শিক্ষাকে তারা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে এবং আগামী দিনে আমাদের এই স্কুলকে, এই রাজ্যকে এবং এই দেশকে সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে পারে, তারই প্রচেষ্টা আমরা করছি, আগামী দিনও আমরা করব। এটা আছে লেজার সিকিউরিটি সিস্টেম। এটার মাঝে এগুলো ট্রান্সিস্টার, এটার মাঝে এতগুলো লেজার পড়ার বাদে কোনো অবজেক্ট যদি ভিতরে হামায় বাজারে আওয়াজ করব, কোনো অবজেক্ট যদি ভিতরে হামায় তে আওয়াজ করব, আওয়াজ করার বাদে তারা অ্যালার্ট হয়ে যাব যে কোনো অবজেক্ট আইছে। আমি রমজানা বেগম মজুমদার। আমরা ক্লাস 12 থেকে আমরা টিমমেটসে মিলিয়া এটা বানাইছি। এটা হলো একটা সিওয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান মডেল, মানে টাউন থেকে যেটা ড্রেনেজ থেকে পানি জল আয়, এই জলটারে আমরা এরকম এটা একটা প্রসেস দিয়ে আমরা ফিল্টার করে তারপরে নদীর মধ্যে ছাড়ি। ইরিগেশনের মাঝে মানে ক্ষেত করার লাগে ইউজ করা যায়। তারপরে এটা হলো আমরা পন্ড, এই পন্ড থেকে আমরা যেটা পলিউটেড ওয়াটার, যেটা খারাপ নষ্ট ওয়াটার দে আমরা ট্রান্সফার করি রিসিভিং চেম্বারও। রিসিভিং চেম্বার থেকে মানে সব পানীয়টা নয়, এই জায়গার থেকে আমরা ফিল্ট্রেশনটা শুরু হয়। তারপরে এই জলটারে আমরা স্ক্রিনিং আর গ্রিজ চেম্বারের মধ্যে আনি, যেটার মধ্যে একটা মেটাল পিস আছে যে প্লাস্টিক ব্যাগ এরকমের জিনিসরে আটকায়। তারপরে ওয়াটারটা স্কিমিং চেম্বারে যায়। স্কিমিং চেম্বারে যেটা তেল মতো জিনিস থাকে, এই জিনিসটা উপরে বাইয়া থাকে, ফ্লোট হইয়া থাকে। তারপরে ওয়াটারটা প্রাইমারি সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্কের মধ্যে যায়, যেন মাঝে বাড়ি বাড়ি জিনিস নিচে
থাকি যায় সেটেল হয়ে যায়। তারপরে এরিয়েশন ট্যাঙ্কের মধ্যে যায় যেন মাইক্রো অর্গানিজম যেটা ব্যাকটেরিয়া থাকে ওটা পানিরে সাফ করে। তারপরে সেকেন্ডারি সেডিমেন্টেশনের মধ্যে ব্যাকটেরিয়ারে আমরা কালেক্ট করে রাখি। তারপরে ফিল্ট্রেশন ট্যাঙ্কের মধ্যে বাকিগুলা যেটা ফিল্ট্রেশন থাকে সব হয়। তারপরে ডিসইনফেকশন চেম্বার থেকে সব ফিল্টার হইয়া নদীর মধ্যে আমরা সারি দেই জলটা। Based on chemistry and demonstrated on by redox reaction, we will show the redox reaction by which oxidation and reduction both are done. Let me take a full spell of KMNO4. KMNO4. It's a potassium permanganate and it's the normal household sugar which we use. Yes. Sugar. If I try to put fire on it separately, it will not catch fire. See, again It will not catch fire. Okay. But Let me mix it. when we are mixing, the both oxidation and reduction is going on a process. And the oxidation and reduction, when it is done, then the whole process is known as a redox reaction. And if you try to put fire right now, then it will catch fire as soon. And in this process, we will see the chemical energy changing into thermal energy. This fire and heat and the CO2 gas, it's all about thermal energy, which is a heat energy basically. And here chemical energy changed into a thermal energy. And this gas is CO2. To understand redox reaction and energy release for study purpose. Okay. Good evening. My name is Zulfikar Ahmed. And my name is Zahid Malik. And we are the founder of Nevel. Nevel works under artificial intelligence and technology, where we make an ionic engine which demonstrates how a ionic engine works. So basically, what it does, it ionizes the air molecules and throws it in a velocity which create thrust without consuming fuel or producing any sound. Like it produce, but it produce negligible sound, and also it doesn't really like consume any fuel unlike the chemical engines. So ये क्या करता है, हम अभी इसको आपको चला के दिखाते हैं। ये क्या करता है कि ये यहाँ पे थ्रस्ट जनरेट करता है जो कि अभी स्पेस क्राफ्ट पे यूज़ हो रहा है, नासा कर रहा है। बट वी आर विलिंग टू मेक ए ड्रोन विद दिस टेक्नोलॉजी। जो क्या होगा कि जो रेडार्स होते हैं वो 100 मीटर्स के अंडर में ही वर्क, मतलब 100 मीटर्स के ऊपर ही एक हाई एल्टीट्यूड पे ही वर्क करता है। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर सेम टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे तो एक तो है इसका साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, तो हम बिना साउंड के हम एक लो एल्टीट्यूड पे हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं ड्रोन बना के, जो कि इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए एक ड्रास्टिक चेंज ला सकता है। जो जैसे हमें कोई ऑपरेशन करना है किसी और कंट्री पे, जैसे अभी आप देख सकते हैं रशिया एंड यूक्रेन के वॉर्स चल रहे हैं, 100 ऑफ ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं, तो ड्रोन्स तो डिटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से जो ड्रोन बनाया जाएगा एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट, वो डिटेक्ट नहीं हो सकता एंड डिटेक्ट नहीं होगा नहीं। और ये रेडार को भी समटाइम्स बाईपास कर देता है, क्योंकि ये ना ही कोई हीट प्रोड्यूस करता है, और जो कि साउंड वेव रेडार काम करता है वो बहुत स्लो, लाइक बहुत एक फ्रेजाइल एनवायरनमेंट पे काम करता है। तो फिर साउंड वाले तो वैसे ही नहीं कर सकते, लेकिन जो हीट वेव्स पे काम करते हैं वो भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो दूसरा है हमारे पास हमारा वेबसाइट नेवल AI। वी आर द फाउंडर ऑफ नेवल, जिस पे हम काम करते हैं टेक्नोलॉजीज एंड AI पे, एज आई हैव अर्लियर सेड। इस पे हमारे पास चैट बॉट है। ये क्या करता है, जैसे हमें इस पे आयनाइजिंग इंजन है, अब हमें आयनाइजेशन नहीं पता, जैसे आपको आयनाइजेशन नहीं पता है, कोई आज का स्टूडेंट है उसको आयनाइजेशन नहीं पता होगा, तो ये क्या करेगा आपको, जैसे व्हाट इज़ आयनाइजेशन, तो ये आपको आयनाइजेशन द प्रोसेस आपको बता देगा, जस्ट लाइक चैट जीपीटी मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया। अनदर वन इज़ अ इमेज जनरेटर, सेम थिंग चैट जीपीटी इज डूइंग, बट वी आर डूइंग दिस फॉर इंडिया एंड वी विल स्टोर डाटा इन इंडिया, ताकि बाहर इंडिया का डाटा बाहर नहीं जा सके और कोई इसे फर्दर यूज़ ना कर सके। तो वी आर विलिंग टू इस्टेब्लिश आवर डेटा सेंटर्स इन इंडिया। थर्डली हमारे पास है ये मेडिकल रिपोर्ट एनालाइजर, जो क्या करता है, मेडिकल रिपोर्ट को एनालाइज कर सकता है एंड इट कैन ड्रास्टिक चेंज इन मेडिकल फील्ड। ये क्या करता है कि विद इन ए स्टेप आपको क्या करेगा, आपको आपका रिपोर्ट्स जो होंगे, ब्लड रिपोर्ट्स, एक्सरे, MRIs, उनको एनालाइज करेगा और आपको क्या डिजीज़ है या फिर फ्यूचर पे आपको क्या डिजीज़ होने के चांसेस है वो भी प्रेडिक्ट कर देता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि डॉक्टर्स आर ह्यूमन, तो उनसे एरर हो जाता है, उनका हाँ प्रिसाइज होता है, बट एरर समटाइम्स हैपन्स। तो डॉक्टर ह्यूमंस होते तो उनसे एरर हो सकता है, लेकिन इससे एरर नहीं होता है, नहीं होगा, नहीं 99% इट इज़। बट अभी हम इसको दिखा नहीं सकते क्योंकि हमें इसको लाइसेंस कराना पड़ेगा, सो वी कैन डेमोस्ट्रेट हियर दिस।
ये डॉक्टर को रिप्लेस नहीं करता है, बट हाँ ये आपको एक आइडिया दे देगा कि आपको क्या डिजीज़ है, क्योंकि मैंने देखा है कि इंडिया में क्या है कि फॉल्स डायग्नोसिस की वजह से ज़्यादा डेथ होते हैं, ना कि लैक ऑफ डायग्नोसिस की वजह से. Our third model is this Li-Fi, which is basically not working, maybe some error has done. So what it does, ये लाइट सिग्नल्स थ्रो करता है, और लाइट सिग्नल्स क्या करता है, ये ब्लिंक करता है मिलियन पर सेकेंड, और ये एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सोलर पैनल लगाया है. ये रिकॉर्ड करता है. सोलर पैनल एनर्जी नहीं देता, ये रिकॉर्ड करता है डेटा को एंड देन एम्पलीफाई करके स्पीकर को थ्रू सेंड करता है, देन साउंड जनरेट होता है. और ये चीज़ हम डेटा के साथ भी कर सकते हैं. वी आर डूइंग दिस, बट इन लार्ज स्केल कोई नहीं कर रहा है. सो वी आर वर्किंग ऑन दैट. एंड जैसे कि हमें अभी कोई डेटा सेंड करना है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जैसे अभी ये लोग हैं, तो अभी अगर मुझे सबको करना है तो मैं एक लाइट, जैसे ये LED लाइट है, LED लाइट के साथ अगर मैं ये चीज़ कनेक्ट कर दूंगा, और अगर आपके फ़ोन पे जैसे कि कैमराज होते हैं, सेंसर होते हैं, जैसे आईफोन पे LDR सेंसर होते हैं, वो ये डेटा ले सकते हैं. बट अगर एंड्रॉयड पे भी देंगे तो कलेक्टिवली सबके साथ ईजिली डेटा शेयर हो जाएगा विदाउट लाइक एनी कॉन्टेक्ट. ये एक एयर प्यूरीफायर है जो कि हमने हमारे ग्रुप ने बनाया है और हमें गाइड किया है हमारे सर रूहुल सर ने. और ये जो एयर प्यूरीफायर है ये पूरा हमने अपने हाथों से बनाया है. जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसके अंदर जो फिल्टर है वो एक 6 लेयर का फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, जो कि आप इधर देख सकते हैं. पहले आता है मैश, उसके बाद कॉटन, उसके बाद सर्जिकल मास्क, फिर आता है सुपरफाइन माइक्रोफाइबर, फिर से आता है मास्क एंड अगेन सुपरफाइन माइक्रोफाइबर आता है. ये जो मैश होता है इसका काम है जो बड़ा बड़ा डस्ट पार्टिकल होता है या फिर हेयर होता है उनको प्यूरीफाई करने का काम होता है. उसके बाद आता है कॉटन, जो कि हम विजिबल डस्ट होता है जो कि हम अपने आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि धुआं होता है, उनको ब्लॉक करने का काम करता है. उसके बाद आता है सर्जिकल मास्क. सर्जिकल मास्क एक बहुत ही अच्छा फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है जो कि PM10 तक, जो कि डस्ट का साइज डायमीटर PM10 है, उनको ब्लॉक कर सकता है. उसके बाद आता है सर्जिकल मास्क सुपरफाइन माइक्रोफाइबर. सुपरफाइन माइक्रोफाइबर PM जिन डस्ट पार्टिकल या केमिकल्स का डायमीटर 2.5 है या उससे कम है, उनको प्यूरीफाई कर सकता है. और हमने यह जो फ़ैन यूज़ किया है ये एक DC फ़ैन है. AC हमने नहीं यूज़ किया क्योंकि AC से अच्छा काम DC करता है, कम एनर्जी पे अच्छा काम कर सकता है, इसलिए हमने DC फ़ैन यूज़ किया. ये 12 वोल्ट का एक DC फ़ैन है जिसके वजह से इसका जो AC फ़ैन का जो शॉर्ट सर्किट होने का ख़तरा रहता है वो भी DC फ़ैन यूज़ करने की वजह से डल गया है, तो इसलिए हमने DC फ़ैन यूज़ किया है. तो ये जो एयर प्यूरीफायर है ये एक बंद रूम के अंदर काम करता है. अगर खुला हवा होगा तो इसलिए काम नहीं करेगा, इसलिए हमने ये यूज़ किया है अच्छे से स्मोक को इकट्ठा करने के लिए. और ये जो एयर प्यूरीफायर है जो एक छोटा मोटा रूम है जिसका वॉल्यूम होगा 36 मीटर क्यूब, उस रूम को अगर 1 घंटे के लिए इसे चलाएंगे तो उस रूम का जितना भी एयर है वो 6 से 7 बार तक क्लीन कर सकता है, बस 1 घंटे के अंदर देगा, बस 1 घंटे के अंदर ही. और ये जो एयर प्यूरीफायर बहुत ही कॉस्ट फ्रेंडली है और बहुत ही रिलायबल भी है. हमने इसमें स्टील बॉडी यूज़ किया है और इसका जो विंग स्पैन है वो 8.5 और रेडियस है 14.3 सेंटीमीटर. इसके अंदर अभी स्मोक इकट्ठा हो गया तो यह हम इसके अंदर डाल रहे रेड प्लस. और अभी प्यूरीफायर ऑन हो चुका है, 1 मिनट के अंदर ही अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा. हाँ वाह, बस 1 मिनट के अंदर. और ये जो प्यूरीफायर है हमने टेस्ट किया था AQI मीटर पे, अप टू 95% तो क्लीन कर सकता है. और बस इससे हमने 2700 रुपये में ही बना दिया. मार्केट के हिसाब से बहुत सस्ता है. मार्केट में जो अच्छा प्यूरीफायर होता है वो मिनिमम 20,000 से स्टार्ट होता है और लाखों तक जाता है. ये जो है आप ये वर्जन 1 है जिसको हमने रिहाल ईयर नाम दिया है. जो अभी वर्जन है हम फ्यूचर में इसको और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और भी लेयर्स ऐड करने की कोशिश करेंगे, जैसे एक्टिवेटेड चारकोल, UV लाइट्स, जम्स को मारने के लिए UV लाइट यूज़ करेंगे, स्मेल को दूर करने के लिए एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ करेंगे. आप यह देख सकते हैं कि पूरा क्लियर हो गया है स्मोक, जो भी अंदर स्मोक था वो पूरा क्लियर हो गया. इधर भी देख सकते हैं ज़रा सा भी स्मोक नहीं है.